Nung dang nung view je oni. Hoji hygiene po chaturov ne ai jo besal le jita. Hoji mama ready ore macha thoi je one. Tu pi ji ga kak tre ore. Tu kak se ore. Mayam bai tu pi ni. Ya sina khoi ga sina khoi hung ni. Vlogging time ra. Kari mung ga oroi theng e ba. Chala chala. Chala papa ga vlogging time do bro na. Tu pi ji ga. Mana papa to gi hoji. Noi je. Mayam khoi chale. Hoji pung manga ga minute kun tare tar. Parking is huge concern ni ko ji kan je hygiene ko lu hom ji toi bagi hai no plap lei den ai chang du sin a manung da mamam cha thamam lam thamam nei thok dor ai ni gari thamam nei tan load shedding ji hygiene pot phok keno tor sai ji torch light thala sa nei jaw sa sina kaina ga chanu pa ga kaina ga se le generator line ji lak ta bi ne ba mai yaw da bi kap khu kap ai ji sina is mami chala machin jik chala lai gare Sina ai Nupiga party hai Tare ne moigi silai be party light khappi jam light ticker ya roi bini chala jira come on let's go hoji ka ta generator le ga lao macha tha ya totally dark ni ma'am as manipur gi load shedding hi di ko hygiene po chalu be su sim di cha ya ina mo ya po ta ke ko iyo clean na kiểm tra ra bình thau luôn gì Papa cái vlogging time đâu rồi nè chắc là thúcเลยPapa cái phim này mẹ mấy chắc là thúc luôn đấy Papa cái phim này đúng không nè chả gõ nó hay bị luôn chứ nè ta tao sẽ lo cả The next day. Sa thoại thì xây gì cái nó là cái lên làm gì chứ chết à ngoài ra mà nè hả ngoài ra mà nè ngoài ra mà nó không có hài cái nè hài đó từ giờ ngoài đấy mà ý xây thắt ra bỏ music cái tha tàn thay chứ ý Toro. Nà lê cơ. Ngasai nong alak pa de hojik ta sang na ngai ri mya hospital matang chalu re angang gi ju chalu re koi mai ju chalu re hoji lo selak da biryani sem ge tori ngasi je biryani cha tharani audience mu su gen jelaga mo no bini malis hey ni wan halaka nang nei ngoli gi no tilau ka kang na mapi tare kasi man te je ai no pi gai jelaga ma di tilau ta bai kap pi jani de YouTube na muka kini ga mamang da dar nok lu bai kak thai kim du video tilau wa na fry tau tho ni mam biryani puro bani ko ina ka wo le na khale du ga basmati le ram ban biryani sem du ching dam da le islam chilam bi je dum nung ti sing jai koi last kam kan tha bi du no hong yan da thi nakan je lo in tok thok ba gari thau ti nuai tre mam sago ban lam bi phun na maro ma sai da na yen sila lai re sila re mam ai lai ru dun Masai ngogot tilau do hakre daily phadigom hape nusida hape muru atekpa hape adai machal hapchin gre biryani gi aduga champa sumjalani hojik hapchalage aduga marinate tawra thamamage si to chalani aduga thamai Ma'am ado comment ani hum sure ko ani hum ai idap sudum nyom du ne ba blog se boarding sure ha ba yaw re ba di gym mu sa da dai coffee mu thak cha mu thak adagi baby mu yaw adagi mukbang mu tong nganu mu cha hai di repetitive oi be type ta isu khange ba ko akhoi di la seng ba chu du ne adu mai oi bne adu kari hap sige na ma'am comment to biro ma'am gi suggestion ma'am am lok san jage ba ko kari no hap ga di phaja ga ni ha bu ma'am comment to biro Natra. Akhoi live seng ba di boring chu ne boring akhoi da bu di nuai jaba seng bu di boring chu ba ko same thing ji ne bu mai di adu ma'am comment to san biro en koi pam ja ba sigi tilau pa sana tau thok pa si hau ne or biryani mi thak session ma di dum khara yaram no male improvement yam wali da 4 months ki matam bi bane tha ni makhai mu wali adu
aduna ma'am colors plus sale live oirabani ko first March tagi hograbani 90 March pokatani aduna ultimate brand sale le duje aduna deals and discount ma'am amju leini aduga this video sponsored by Amazon maming thar loina ma hapam magi no summer sang edana aduna nupa mo ina natraga nupi mo ina sina ba yaba beauty products kha ucher ke skin product ngata ne ko aduna affordable oiba ngata ucher ki ma'am maming yaurabani first ma'am aina ucherning is sigi Innisfree gi face wash ko mamang da sudu ucher ai di bottle je ani ahum mari manga yame ai nupi sine ai ju sine sigi asule matik nungai ba ko sigi 150 grams neba aduduna kitang choktak lay myam kuina jatpaneba aduga aigi friend circle da aina recommend tawdagi si patana season gram neba moide amazing benefits uba ngame just amutang ing bio to face wash sinaroga si sina ko matam da aduna Innisfree aba brand yam tina high quality uba brand ne description da yawne next ki sina Derma ko dai ne myam 5% Nia-Ceramide koigi moisturizer je sisina mu normal to combination skin ne normal to combination skin ja I want the mamang da recommend tawgibne si ja suni matik chana bai tare sisina ani suba oidune bai sinai ja han bem loi greba sisina ani suba ne ba ko ana sigi sina koigi ai ji khutta di dry oiba mai da na yamna koi oily oiba adugumba ai gi normal to combination skin ne ba ko ai gi ja aduna skin type am da si ya ne ba aduduna sigi ja suki matik nungai hai tare ma'am koi ai ji khut se am kai gal le ba ko khut kai ba da su phagre si tension ba khut ta ko aduna khut kai ba su phagre aduga mai da oily oiba ga koi mare ka khat pa da to kem tawdre to ma'am aduna simadi yam thina ai gi oin ma'am da highly recommend tawninge aduga yam affordable loibane ba ko ma'am si jang check out to description ya pa na Derma ko dagi adum ko 5% Hyaluronic Sunscreen Aqua gel SPF 50 PA++++ ne ba aduduna khoi jawji nungsa sagal bani ko ma'am summer yaura bani ana summer khatana tana ai di chahi ju pa sunscreen sina bi on haire ko ana smaina ko kasan ba khosan ba adum tawduni aduduna jacket le laju koi nong mangasu nong tar su sunscreen jam ga di sina bi ko dorage screen ja ina chahi ma taruk sura mani taruk pusu अपनी सनस्क्रीन सीजन भी ऑन लॉय सनस्क्रीन सीजन दबा यावरी फेस वाश सीजन रगा माइता दबा यावरी सापोन माइता बा यावरी सनस्क्रीन सीजन दबा यावरी अदुना ngasi is no mangai sunscreen कॉलम तौरीबा दुम तौरीबा हाय हायना दुम तौरीबा अदुना हंजन हंजन रिमाइंड तौदे यादे स्क्रीन जे स्किन कैंसर दबे प्रोटेक्ट तौवे हाइबनेबा मरम दे खोगी हार्मफुल रेस म्याम जुदगी प्रोटेक्ट तौदोइनेबा सीजन अदुना every 3 to 4 hours दी अप्लाई तौबम चंगे अदुदु तौदे अदुइ तार तौदबदो कावबदो आहान बै तैयुदुदि फजन नुति तैयु हाइबा म्याम Mamaearth की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन ने सीजन natural glow piba sunscreen hai tare natural glow brighten skin sunscreen jeta punne auksala pai wani da glow ne sunscreen jena just protection khang piba na tana si ju SPF 50 ni PA++++ ni aduga ngasi videos ulliba product khudima chemical ke ka kam te yawda product ngata ne affordable ngata ni na khoina sunscreen taiba matam da moisturization matam da face wash taw matam da suki mate akoi da kanaba soi da product ngata ni koina recommend taw jai Mamaearth ki vitamin C daily sigi moisturizer sina kamai taw na haba matam da body tear su yare mai tear su yare ngaksam da tear su yare सिगिजिना अखोगी 24 hours moisturization पिदोइबा अदुगुम्बा moisturizer ने बको सिगिजे याम थिना अखोगी affordable ओइबने अदुगा सुकी मतिक vitamin C गाइस अखोगी daily glow long loss glow मांगिबदो फंगन बडी revive तौबदा मतेंग पांगिनि बा मैम shampoo का हापसगे सिगी hibiscus shampoo जे कमाइ तौबनो Mamaearth की हाइबा मतम दा अखोगी समजि डैमेज याम तौरबा chemically याम treated तौराबको chemically treat तौरबगी सम डैमेज त लेबा कांबुमा अदुददी याम थिना कानागनेबा सिगी प्रोडक्ट से आई सिजनै को मैम ओंगनरी शेयर पिबदा मतेंग पागदुइनेबा hibiscus यावरी curry leaves यावरी मागी natural benefits मैम दो फंगबदा सिगी प्रोडक्ट सिना मतेंग पांगनी हाइबनी दा मैम gently cleansing तौदुनी harshly ngasai chemically treated to nate gently cleanse तौदुनी plus नंगी समदु protection पिरगदी काना रोइदर अदुने मैम हुजि उसेगी प्रोडक्ट मैम दुने ममिंग थार हापम plus sale लेंगे इस द मैम चेक आउट तौबिरो डिस्क्रिप्शन द यावबने पिन कमेंट में समझर again thank you Amazon for sponsoring the video दिन ngau ba hore me Right in there. Report. दिन मुले मशीन आएगी ड्यूटी वाले रे मैम तो तेज पता मना कलेक्टिंग तेज पता मना मैम फजर है ये नहीं थोंग लो रे मिक्स तो दो दंगा रे चाक खाई तो पाओ रे मिक्स तो सलादम सिना इन्हें बोकी एक बिरयानी चाक ऑप्शन में प्रोसेस हो रहे में समाई तो रुम जाएगी तो नत्रा जाएगी तो नहीं सिने तो सिने एक बिरयानी तो या इन्हें जो मैं घूम चलता समाई बटर जो का था रे मैम पुदीना को फदिगोम हापी जे को मसाई की तिलो मतंग ngau की तिलो दो मकन जो को थो रे मैम alright गैस ले थरगा मु याय बे वन दे मैम मसाई मैम तो लोय हपसलगा मु ngak mi क्या थम दिनो तरंगाई सुमाई ले रे मैम फाइनल लुक्स ता सि मिक्स तोर कनी को जे सुमाई मिक्स तो दुरा मैम कोई रेडी हो रे चक्चा दो रे सिने आइगी प्लेट से तो पहिले बे येन गा येरुम गा मैम हावे पाजा पाजा ए इंगो हावे
프로틴 이제 아이들은 인자이지 누라. 자꾸가 만나겠다. 하오래 밤저래. 하오래 이주. yin 사이베만 하보드나. 언제라가 선다. 그래서 하라 이제네. 와는 거 이제 야 딱신다. 찡찡찡 더신 그랬자. 찡찡찡 더신. 따라 찡찡찡 더신. 찡찡찡 더신 거 미딱 더신. 야, cái gì tin nè? Cái gì tin nè? 야. Ma'am magi ngasi je thanipan phag re. Ado ma ji de 29 pokpuni February ku nipan khak sale me kwain to wana. Ado keno ne masi ji ngasi je na tai phoi khida kap thok palak ne. Ko loi hojik ma adu video na me nan de hidak I ching bada kapte ba ngasi kap pa ngasi di. Hidak kap su kapte. Ngasi aduga ngasi di khan nani di hairak pa. Sala si theng ko. Na kre. Kan ngre adu ju palo kap man to kre da na dra. Tahu ah. La, hero lah. Betul. Papa video nak mijau. Ya, macam pai ni. Cuma ni kau dah sana, marah ni. Macam pai ni. Saksia. Papa ke blogging time tahu pernah. Pai. Macam pai ni. Yari juga. Mami kau isan dah ni, mahu jenuh je kau. No kau. Agak tahu kau. Ini video ada je. Cik, papa ke. Tak salah. Jangan jauh yum dah. Nama dia apa mak? Nongoi bol je sana udah di ya tu penumpang ni, mai Kanish saya numpang, yang satu penumpang ni pak. Nong mode berapa semua? Nong mode gym sana bama, bol sana bama, apa berai capa, mai tahu ni. चलो एफएम चलो Vậy he, bị tôi thì hầu he, bị tôi thì hầu sừng cái lầu nè, sừng cái lầu nè, bị tôi thì hầu nè. Không sủa con nè bác. Không sủa à? Xong rồi nó bay mà đi. Sủa rồi đấy. Mini di fare col ginger di via cadro. Hadi Tare ko. Mani de col no. Asal dia apa sah? Best keeper. Today is best keeper. Mani suka. Ya kita gol ini biar gol. Hum cala dia. Mani suka. Boleh? Hagan apa ya? Boleh. Pasal nang nasi bo. Tinglas. Noi tringai dai ju mina namung de ba. Ai sakti ma de do. Aku ai dah hangning buku henam de lai noi ji. Ai sa sikan ja jin pot long basa basa Nupiga actually noi se ko ai tau jam no. Nang krai ba ka tau rage khali ni. Kari. Oh numbers ra. Ai ba de. Bai nang de. Ha thoi ba? Ha nang de. Kai no. Long basa kam kan tau du no. Ai long ba. Mà thì Nupiga cứ chấp nhận anh Nupiga ngạc sẽ lên mẹ mà Nupiga nói chắc kia phăng ấy số phăng rồi tao xa đi đấy tao đi ya đi ya đấy thôi cái tàu đấy tao hiện tại đi sai sai ngay em pom được này cái xe lên thằng gì cũng đã